बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है फजर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने का हैरत अंगेज़ मौजज़ा। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं दिन का सबसे बाबरकत वक्त कौन सा है? वो वक्त जब फरिश्ते ज़मीन पर मौजूद होते हैं, वो वक्त जब दुआएं सीधी आसमान तक पहुंचती हैं। जी हाँ, वो वक्त है नमाज फजर के बाद का। और अगर इसी वक्त दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो ऐसे ऐसे मोजज़ात सामने आते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, नूर है। दरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो अमल है जिस पर अल्लाह खुद भी दरूद भेजता है और फरिश्ते भी। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो। अब ज़रा सोचें, जिस अमल में अल्लाह पाक शामिल हो, इसमें बरकत क्यों ना हो? फजर के बाद दरूद पाक पढ़ने की ख़ास बरकत। नाज़रीन कराम, फजर के बाद का वक्त ऐसा है जैसे दिन का पहला तोहफ़ा अल्लाह पाक की तरफ से हो। जो शख्स फजर के बाद खामोशी से बैठकर दिल लगाकर दरूद शरीफ पढ़ता है, इसके रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, परेशानियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं, दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं। बे औलादी, कर्ज, बीमारी, सब में हैरत अंगेज़ आसानी आती है। एक शख्स शदीद कर्ज में डूबा हुआ था, हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। किसी बुज़ुर्ग ने सिर्फ इतना कहा कि नमाज फजर के बाद कुछ देर दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लो। ना दिन गिने, ना गिनती बांधी, बस खलूस से दरूद पाक पढ़ता रहा। चंद ही दिनों में ऐसे असबाब बने कि उसका कर्ज उतर गया और आज वो शख्स खुद लोगों की मदद करता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये दरूद शरीफ की ताकत है। फजर के बाद दरूद पाक पढ़ने का बेहतरीन तरीका, नमाज फजर अदा करें, उसी जगह बैठ जाएं, मोबाइल, दुनियावी बातें छोड़ दें, आंखें बंद करके पूरे यकीन से दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पाक पढ़ें। ना कोई ख़ास गिनती, ना कोई शर्त, बस 50 मिनट की शर्त है। जितना दिल चाहे, जितना वक्त मिले, बस दिल से जो शख्स दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लेता है, इसकी दुआएं रद्द नहीं होती, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में गैर महसूस तरीके से आसानियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद फरमाते हैं। नाज़रीन कराम, अब ज़रा ठहर कर एक बात सुन लीजिए। हम में से बहुत से लोग अल्लाह पाक से बातें तो करते हैं, मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से बात कबूलियत तक पहुंचती है। और दरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जो दुआ को आसमान तक पहुंचाने में रुकावट नहीं बनने देता। फजर के बाद का वक्त कबूलियत का वक्त है। फजर के बाद का वक्त दिन का सबसे साफ, सबसे पुरसुकून और सबसे बाबरकत वक्त है। ये वो लम्हा है जब दिल दुनिया से खाली और रब की तरफ माइल होता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो फजर के बाद मिला वो पूरे दिन में नहीं मिला। दरूद शरीफ और दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक बात याद रखिए, दुआ जितनी भी खूबसूरत हो, अगर इसमें दरूद ना हो तो इसमें वज़न कम रह जाता है। दरूद पाक दुआ को संवार देता है, कबूलियत के करीब ले आता है, बंदे की आजिज़ी को बढ़ा देता है, अल्लाह पाक की रहमत को मतवज्जे करता है। इसीलिए हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुआ का आगाज़ और इख्तिताम दरूद शरीफ से होना चाहिए। दरूद पाक दिल की सफाई और रूहानी सुकून है। फजर के बाद दरूद पाक पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिल आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाता है। जब दिल साफ़ होता है तो शिकायतें कम, शुक्र ज़्यादा हो जाता है। और जिस दिल में शुक्र आ जाए वो दिल कभी खाली नहीं रहता।
بے چینی اور خوف کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ درود شریف دل کی دھڑکن کو سکون دیتا ہے، خوف کو کم کرتا ہے، وسوسوں کو توڑ دیتا ہے، بندے کو اللہ پاک کے قریب لے آتا ہے۔ جب زبان درود شریف میں مصروف ہو تو شیطان خاموش ہو جاتا ہے۔ نیت کا درست ہونا سب سے ضروری بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ نہ سوچیں کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف تجربہ کرنے کی چیز نہیں، یقین کرنے کی چیز ہے۔ جتنا یقین اتنی برکت۔ فجر کے بعد خاموشی کی طاقت۔ فجر کے بعد کی خاموشی خود ایک عبادت ہے۔ اس وقت باتیں کم کریں، موبائل سے دور رہیں، دل میں اللہ کو حاضر سمجھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ خاموشی دل کو وہ باتیں سکھاتی ہے جو الفاظ نہیں سکھا سکتے۔ درود شریف کا معمول بنانا 1 دن 2 دن یا چند دن کافی نہیں۔ اصل فائدہ تب آتا ہے جب درود شریف معمول بن جائے۔ معمول وہ ہوتا ہے جو چھوڑنے کو دل نہ چاہے۔ دعا کے لیے بہترین حالت فجر کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی دعا دل ہی دل میں رکھیں۔ الفاظ کم ہو، احساس زیادہ ہو۔ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ خود سے ایک خاموش وعدہ آج کسی سے کہے بغیر صرف اپنے رب سے ایک وعدہ کریں کہ فجر کے بعد چند لمحے ہی صحیح درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ یہ عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا مگر اثر ضرور دکھائے گا۔ فجر کے بعد وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک کے فرشتے رزق لے کر پہنچتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد والے فرشتے جاتے ہیں اور فجر کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ تو فجر کا ٹائم فرشتے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی ذکر و اذکار عبادت کرتے ہیں تو یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ تو درود پاک فجر کے وقت پہ جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور وہ تو ہر وقت ہر حال میں شامل ہوتی ہیں، لیکن فجر کا وقت بہت ہی برکت وقت ہے۔ فجر کے بعد آپ کوشش کریں کہ نماز فجر کی پڑھ کے آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کم سے کم 313 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسانی سے پڑھا جا سکے تو آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں درود پاک پڑھنے کی، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو کسی مشکل میں ہے اللہ پاک سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنے نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔